Oh ya, semua pertemuan ada direkam ya. Jadi nanti kalau sudah diedit, nanti bisa dilihat. Karena saya belum mengedit sih, belum sempat. Okay, we're going to look at the birth of Christianity. Ya, kita sekarang masuk ke dalam tentang kelahiran kekristenan. So far we talked about all the factors and the four pillars that prepared the world to receive the Christian message. Nah, di sini kita ada 4 pilar ya, di mana yang menjadi dasar pesan kekristenan itu sendiri. And now we're going to look at how the Christian message was born and began to grow. Dan kita lihat sekarang bagaimana dari kelahirannya kekristenan sampai perkembangannya. So the Lord Jesus was baptized at the age of 30. Di mana Tuhan Yesus itu mulai pertama kali dibaptis itu umur 30 ya, kurang lebih. His ministry only lasted 3 years. Tetapi pelayanan dia hanya 3 tahun. And the main theme was that the kingdom of God is at hand and that we repent, and it's about the grace of God and the gifts of God. Jadi pesan utamanya bicara tentang kerajaan Allah, lalu pertobatan dan kasih karunia Allah. The Pharisees, they were wondering why Jesus never studied under the learned scribes and openly violated the Sabbath and questioned other laws. To them, Jesus was undermining the authority of the Jewish religion. Nah, di mana orang-orang Farisi itu mempertanyakan kan kepada tentang Tuhan Yesus, di mana dia bilang Tuhan Yesus kan nggak pernah belajar itu tentang Tuhan Yesus tidak pernah belajar tentang kitab-kitab. Lalu suka melanggar hari Sabat dikatakan. Lalu juga sering mempertanyakan tentang hukum-hukum gitu. Nah, di mana Tuhan Yesus sendiri adalah dia undermining is undermining means to threaten, to be a threat to the authority. Dan dikatakan sama orang-orang Farisi bahwa Tuhan Yesus ini sebagai ancaman ya kepada otoritas yang ada di dalam kepercayaan orang-orang Yahudi. The Sadducees, from their point of view, they were threatened by the message of the Messiah because Jesus was undermining the allegiance to the established order, the allegiance of the common man to the order, because the Sadducees were in authority. They had all the authority. They had all the power. And Jesus, the message of Jesus was threatening how the common person, right, had to be tied to them to receive all authority from them. Nah, di mana terlebih orang-orang Saduki, mereka merasa terancam gitu dari pesan mesianiknya Tuhan Yesus gitu loh. Nah, di mana Tuhan Yesus itu membawa ancaman kepada aturan ada gitu loh. Aturan-aturan yang sudah ada dan sudah dihidupi waktu itu. And both the Pharisees and the Sadducees came together to bring us to trial. Nah, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki lah yang membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam pengadilan ya waktu itu ya, penghakimannya. Now the 12 disciples, they immediately recognized Christ as the Messiah, the Son of God, the King of Israel. Di mana, tetapi kalau dari ke-12 muridnya, mereka melihat ya, mereka menyadari saat itu juga tentang siapa itu Kristus yang adalah Mesias itu, anak Allah dikatakan. Raja orang Israel dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. We find that in the Gospel of John, first chapter, verses 35 to 51. Yeah. And they believed at a moment's notice and followed him as students
of Christian doctrine, teaching. Mereka percaya ya. Jadi dari pesan panggilan pertamanya daripada Tuhan Yesus itu untuk mereka menjadi murid ya, untuk mereka belajar tentang doktrin kekristenan. They call Jesus Christ, the Messiah, the Son of God, the King of Israel, without any real understanding. Nah, di mana dipanggil Tuhan Yesus ya. Mereka menyebut Tuhan Yesus sebagai Kristus atau Mesias, anak Allah, raja orang Israel, tetapi mereka belum memiliki satu pemahaman yang nyata waktu itu. Benar-benar mereka belum tahu sebenarnya, tapi mereka bisa menyebutnya. Training them took the most part of those 3 years of the ministry of Jesus. Di mana mereka belajar kurang lebih 3 tahun ya. Jadi menjadi bagian utamanya, yang menjadi bagian utama gitu dalam pelayanan Tuhan Yesus. 3 tahun mereka belajar. His kingdom was founded or based on the deep and indestructible convictions in the minds and the hearts of the 12 disciples. Nah, kerajaannya akhirnya dibangun dari kedalaman ya, kedalaman sesuatu yang dalam sekali dan tidak dapat dihancurkan gitu loh. Tetapi di dalam sebuah pemikiran dan hati daripada juga para rasul. It was their duty to give the world a faithful account of their master's words and deeds, a just image of his character, and a true reflection of his spirit. Nah, ini menjadi tugas ya daripada para rasul, para muridnya tadi ini yang diangkat untuk memberikan kepada dunia sebuah iman gitu loh. Dan mereka tahu tentang siapa Tuhan di dunia ini dari perkataan dan perbuatan gitu, dan tahu tentang gambar ya daripada karakter daripada Tuhan itu juga, dan bagaimana menjadi sebuah refleksi refleksi kebenaran melalui Roh Kudusnya. Immediately before his passion, before the cross, he washed their feet and gave them his charge. That's in John 13:17. Nah, sebelum penderitaannya, dia mencuci kaki ya, gitu, dan memberikan perintah, ya. He gave them example of serving others, foretold the troubles they would face, and comforted them. Promised the Helper, the Holy Spirit, told them to bear witness, prayed for them and those who believe through them. Nah, di mana Tuhan Yesus itu dia menjadi teladan bagi murid-muridnya, atau dia mengajarkan keteladanan ya. Lalu dia juga memberitahukan ya, menubuatkan tentang akan apa yang mereka para muridnya akan hadapi gitu, dan yang akan dilalui oleh para muridnya. Tetapi juga Tuhan Yesus juga menjanjikan adanya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus gitu. Lalu juga mengajarkan kepada mereka untuk menjadi saksi ya. Dan boleh dikatakan Tuhan Yesus juga berdoa bagi para murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya melalui para murid-muridnya. After the resurrection, Jesus opened their understanding. We see this in Luke 24:45, and stayed with them 40 days, speaking of the things pertaining to the kingdom of God. We found that in Acts 1:3. Di mana setelah kebangkitan, Tuhan Yesus membuka pemahaman mereka, itu tertulis di dalam Lukas 24 ayat 45, dan di mana Tuhan Yesus juga setelah kebangkitan bersama-sama murid-muridnya, dia tinggal bersama-sama, lalu berbicara tentang banyak hal gitu, tentang kerajaan Allah
ya yang dituliskan dalam Kisah 1 ayat 3. The last words of Jesus to them were of their apostolic duties as witnesses for him and the promise of the Holy Spirit. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang terakhir dikatakan kepada mereka tentang tugas apostolik, ya, dan yaitu menjadi saksi akan Dia, ya, dan bagaimana dinyatakan dalam Roh Kudus yang dijanjikan itu. They waited in the upper room praying, reading the scriptures, and elected Matthias to take over from Judas. Dan mereka menunggu datangnya Roh Kudus, ya, di upper room, di lantai atas, ya. Mereka sambil berdoa, mereka membaca kitab-kitab, dan juga mereka memilih Matias, ya, pengganti Yudas Iskariot. And from the day of the Pentecost, they went out into the world as leaders and spread the gospel till all were tortured or killed for their faith, except for John. Nah, di mana setelah hari Pentakosta, mereka akhirnya mulai bergerak atau berjalan ke seluruh dunia. Mereka menjadi pemimpin, ya, dan menyebarkan Injil, ya. Dan sampai mereka harus disiksa, ya, harus terbunuh oleh karena mempertahankan iman, kecuali Saint Yohanes. Study of their ministry is extrapolated from biblical, historical, and traditional records. That means we got the facts that we're about to tell you from the Bible or historical records, or sometimes it's the tradition of the various churches around the world. I'm about to tell you about where they went and what they did. Yeah. And the reference for that is in the Bible, the historical records, and the traditions of the church. Jadi ada catatan-catatan, ya, pelayanan-pelayanan daripada rasuli ini, baik secara tertulis di dalam Alkitab, begitu juga di dalam sejarah, dan juga ada di dalam tradisi-tradisi, ya, catatan tradisi itu sendiri. So immediately before his passion, he washed their feet and gave them his charge. Sorry, we said that. Sorry. Am I going backwards? Okay. Going backwards. Sorry. Back again. This is correct now. Okay. So the first of the disciples is Peter. He's also known as Simon, Cephas or Cephas, or Petros. Cephas or Cephas is Aramaic, and Petros is Greek, and Shimon or Simon is Hebrew. Nah, ini seperti Petrus, ya, Petrus sendiri. Dia namanya ada 3 nama. Yang disebut pertama Simon. Simon itu dari tradisi Yahudi. Lalu ada Kefas. Kefas ini dari tradisi Aramaik. Gitu. Lalu ada Petrus. Petrus adalah tradisi Yunani. He was a fisherman from Bethsaida and brought to Jesus by his brother Andrew. Dia adalah nelayan, ya, di Bethsaida sebelumnya, dan akhirnya bersama saudaranya Andreas, dia bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus. He had a house in Capernaum where Jesus' headquarters were. This is where Jesus based his ministry. Dan rumahnya ada di Kapernaum, ya, rumahnya Simon Petrus waktu itu. Dan disitulah menjadi pusat pelayanan pertama Tuhan Yesus. One of the inner circle of the disciples, he was found with Jesus in the Transfiguration and in the Garden of Gethsemane. So it was the inner circle. Sometimes the other disciples were not there, but he was there. Nah, di mana Petrus adalah salah satu dari orang-orang di lingkaran yang paling utamanya, ya, yaitu dia yang melihat transfigurasi dan melihat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. The leading spirit
of the first stage of apostolic history. Jadi bagaimana He was the first of the apostles to go out and preach, and he was the leader, the natural leader at that time. dan Petrus adalah ya rasul-rasul pertama ya, gitu loh, yang mulai yang bergerak ya, dan di sini tercatat dalam sejarah apostoliknya. His first sermon converted 3,000 people. His ministry was accompanied by miracles. Dan dia punya khotbah pertamanya mengubahkan 3.000 orang dan masuk ke dalam pelayanan dengan penuh dengan mukjizat-mukjizat waktu itu. He was the first to open the faith to the Gentiles through the conversion of Cornelius when he had that dream about the sheet on which were the animals from different types. Dan Petrus juga adalah dia yang pertama kali mengubah Gentiles ya menjadi orang percaya waktu itu, yaitu yang bernama Cornelius. He wrote 2 epistles and divided the world among the 12 for evangelism. Dia menulis 2 surat ya di antara 12 penginjil. So Eusebius is the historian that said that it was Peter that told the other disciples which part of the world to go to. Di mana sejarawan ya menuliskan tentang dia gitu. He evangelized in Asia Minor and spent 7 years establishing a see or a church, a big church in Antioch in Syria. Dia menginjil ya di wilayah Asia kecil, tetapi dia selama 7 tahun tinggal di wilayah Syria, atau dia yang membuat gereja pertama di Antioquia. He was crucified upside down in Rome during the persecution of Nero, and we read this in the writings of Origen. Di mana dia disalibkan terbalik ya. Di masa kekaisaran Nero waktu itu. Ini dicatat oleh Origen. John, he is known as the disciple of love. He is the brother of James and the son of Zebedee. Nah, di mana Yohanes dikenal sebagai yang dikasihi, ya murid yang dikasihi. Dia adalah saudara dari Yakobus, anak Zebedi. He was also a fisherman and a disciple of John the Baptist. Dia juga seorang nelayan atau murid dari Yohanes Pembaptis. He rested his head on the Lord at the Last Supper and was the only one of the disciples with him at the foot of the cross. Nah, dia menaruh kepalanya di saat perjamuan malam terakhir ya. Dia menaruh kepalanya kepada Tuhan Yesus gitu di perjamuan malam terakhir, dan juga dia cuma satu-satunya murid yang ada bersama Tuhan Yesus. Dia berdiri di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Was entrusted with the care of Saint Mary, the mother of Jesus. Dan dia yang dipercayakan untuk menjaga ibunya Tuhan Yesus, Santa Maria. It was again part of the inner circle, again in the Transfiguration and Gethsemane. Dia bagian dari lingkaran utamanya ya, yaitu yang melihat adanya transfigurasi dan bersama-sama Tuhan Yesus di Taman Getsemani. He was one of the pillars of the church in Jerusalem and was prominent in preaching there with Peter. Dan dia adalah salah satu pilar dari gereja di Yerusalem. Dan dia menginjil bersama-sama Petrus juga. He evangelized in Palestine, in Rome, and then took over the church in Ephesus after the martyrdom of St. Paul. Di mana dia menginjil di Palestina ya, di Roma juga. Dan dia yang
mengembangkan gereja di Efesus ya setelah kemartiran Santo Paulus. He wrote the 4th Gospel, 3 epistles, and the book of Revelation. Dia menulis Injil keempat ya, dengan juga ada 3 surat serta kitab Wahyu. Last apostle to die, and the only one not martyred, though he was tortured and exiled. He died aged in his 90s in the year 100 AD, bringing the apostolic era to a close. Di mana dia adalah rasul yang terakhir meninggal ya. Dia tidak mati karena kemartiran, tidak, tetapi karena umur tua gitu ya. Dan dia meninggal kurang lebih umur 90 tahunan gitu. Di tahun kurang lebih 100 Masehi gitu. Dan di sini dia menutup era apostol atau era rasuli. Era rasul-rasul. Andrew. He was the brother of Peter and also a fisherman. Nah, Andreas adalah saudara daripada Petrus dan juga seorang nelayan. Taught more about matters of the soul as he was a disciple of John the Baptist. Dia mengajarkan tentang pentingnya matters of the soul. Jadi dia lebih mengutamakan tentang bagaimana kehidupan jiwa gitu loh. Dan dia adalah murid daripada awalnya dia seorang murid Yohanes Pembaptis. He was one of the first 2 disciples to be asked to follow Jesus with John. Dia salah satu dari dua orang murid pertama yang diminta untuk mengikuti Tuhan Yesus bersama dengan Yohanes. Andrew probably accompanied Peter, his brother, as he preached in Palestine and then Asia Minor. Nah, di mana Andreas ini kemungkinan ya dia bersama-sama dengan Petrus waktu itu, dia juga menginjil di wilayah Palestina dan sempat ke wilayah Asia Kecil. Eusebius, the historian, places Andrew in Scythia, which is southern Russia, and also in Greece, where he was finally crucified on an X-shaped cross. Di mana Eusebius ini menempatkan Andreas di Skythia waktu itu di wilayah Rusia Selatan atau wilayah Yunani, dan di mana akhirnya dia disalibkan dengan salib berbentuk X. James the Great is the son of Zebedee, the older brother of John and also a fisherman. Nah, di mana di sini ada Yakobus ya, Yakobus anak Zebedius gitu. Yakobus anak Zebedius ini adalah kakaknya Yohanes ya. Saudaranya Yohanes yang tua gitu, yang tertua, dan juga seorang nelayan. He also was a member of the inner circle. Dia juga bagian daripada ke-12 murid. Tradition says that he introduced Christianity to Spain. Dan di mana secara tradisi tercatat bahwa dia menyebarkan kekristenan ke wilayah Spanyol. In 42 AD, James was tried before the Sanhedrin and was beheaded by Herod Agrippa. Agrippa's command, first of the disciples to be martyred, and the only one whose death is recorded in the New Testament, and that is in Acts 12:2. Nah, di tahun 42 Masehi, Yakobus ini dihakimi di hadapan Sanhedrin waktu itu, dan akhirnya dipenggal oleh perintah daripada Herodes Agrippa ya. Dia adalah salah satu dari ke-12 murid yang dimartir dan tercatat kematiannya di Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Philip, he was a fisherman also from Bethsaida, friend of Peter, Andrew, James, and John. Nah,
Yang berikutnya adalah Filipus. Filipus adalah juga seorang nelayan dari Betsaida, temannya Petrus, temannya Andreas, temannya Yakobus, temannya Yohanes. He preached in Asia Minor, probably centered at Hierapolis, which was a pilgrimage for the sick. Dan di mana dia juga menginjil di wilayah Asia Kecil. Kemungkinan sih di wilayah Hierapolis gitu loh. Di mana dia di situ was a pilgrimage of the sick. He was martyred in Hierapolis as well, stoned by the pagans on his way to be crucified. Ya, sorry ya, tadi ada yang saya mau saya terjemahkan dulu. Pilgrimage ini bicara tentang dia mengunjungi orang-orang sakit ya. Nah, dia dia mengalami kemartiran di Hierapolis waktu itu dengan dirajam oleh para pagan ya, gitu. Dan di dalam perjalanannya dia akhirnya disalibkan juga. There's a tradition that says he went all the way to France to preach the gospel. Di mana penginjilannya dia itu menurut tradisi tercatat bahwa itu di wilayah Prancis. Bartholomew, or also known as Nathaniel. Bartholomeus atau dikenal juga sebagai Nathaniel. Dia diperkenalkan kepada Tuhan Yesus gitu melalui temannya Filipus. In his first conversation with the Lord, he declared, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." Di pembicaraan pertamanya dia berkata bahwa Guru, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja orang Israel. He said these things by the Holy Spirit, but I am sure at that time he did not know Jesus enough to really understand what he was saying. Di mana perkataan ini boleh dikatakan ya dia dipengaruhi oleh Roh Allah ya, Roh Kudus itu. Nah, tetapi meskipun dia berkata ini sebenarnya dia belum tahu sebenarnya tentang Yesus itu siapa, belum kenal benar waktu itu. He preached in Asia Minor, Armenia, and India, where he was beaten, skinned, and then beheaded. Nah, dia menginjil ke Asia Kecil, ke wilayah Armenia juga, dan sempat ke India, dikatakan. Dan dia juga akhirnya disiksa, lalu boleh dikatakan dikuliti, dan akhirnya dipenggal kepalanya. Thomas, despite doubting the resurrection at first, the Lord appeared to him with the rest and strengthened his faith. He worshipped Jesus and fell on his knees saying, "My Lord and my God." Nah, Thomas ini salah satu murid yang paling ragu atau suka meragukan Tuhan Yesus ya, terutama di saat kebangkitan ya, waktu Tuhan Yesus bangkit, sampai menyatakan dirinya ke hadapan Thomas, dan waktu itu untuk meyakinkan Thomas bahwa benar dia ini tuh ya Yesus itu gitu loh. Dan akhirnya dia menyembah Tuhan Yesus dan bersujud di hadapannya, dikatakan, "Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allahku." He preached in Orsini, which is between the Roman and Persian empires, where there were many Jews in that area. Nah, dia juga menginjil di wilayah Osrene ya, yaitu wilayah daripada Romawi dan Kekaisaran Persia juga, gitu, yang banyak orang-orang Yahudi. He made trips to Armenia and India, where he established a church that still survives till today. Nah, perjalanannya itu dia juga menuju ke Armenia dan ke India. Dan di India itulah dia mendirikan gereja sampai hari ini masih ada gerejanya. The Brahmin priests in India eventually stabbed him to death. Di mana di India itu ada namanya Imam Brahman ya, namanya pendetanya orang kepercayaan di India waktu itu.
namanya Brahmanan itu membunuh Thomas waktu itu di India. This is a painting by a very, very famous artist from Holland from 1639. His Peter Paul Rubens, called The Martyrdom of St. Thomas. Nah, ini gambar ya dari kemartirannya Santo Thomas ya. Ini digambarkan oleh Peter Paul Rubens tahun 1639. And by the way, I've been to India and I saw the burial place of St. Thomas in India. Di mana Mr. Syahir pernah ke India dan melihat makamnya Saint Thomas di India. Saint Matthew, and he was also known as Levi, the tax collector. With one invitation, he left everything and followed Christ. Yang berikutnya adalah Matius. Matius juga dikenal sebagai Lewi namanya. Dia seorang penagih pajak ya di situ. Dan dia juga terundang dan dia meninggalkan pekerjaan dia sebagai tax collector atau penagih pajak itu dan mengikuti Kristus. He wrote the first gospel aimed at the Jewish Christians. Dan dia menuliskan Injil yang pertama ya. Dan dia sebagai orang Kristen Yahudi waktu itu. He ministered to the Jews in Palestine and then in the diaspora. Dia melayani orang-orang Yahudi di wilayah Palestina pertama kali. Kemudian dia pergi ke diaspora-diaspora lainnya. According to tradition, the saint was killed on the orders of the king of Ethiopia while celebrating mass at the altar in Ethiopia. Nah, dari tradisi yang tercatat bahwa Santo Matius ini dia dibunuh atas perintah raja di Ethiopia. Waktu itu dia lagi merayakan liturgi. This is a very famous painter. His name is Caravaggio, and he painted a picture of the martyrdom of St. Matthew. This is in 1599 or 1600. Nah, di mana kemartiran Santo Matius ini dilukiskan ya oleh namanya Caravaggio ya, kurang lebih abad ke-16 ini. Then James the Less, or James the son of Alphaeus, there is much confusion about the identity of this disciple. Is he the brother of Matthew, the brother of Jesus? But both of these theories are unlikely. Nah, di sini ada murid namanya Yakobus ya, Yakobus anak Alpheus. Tetapi memang khususnya dia agak sedikit membingungkan tentang identitasnya sendiri. Apakah dia saudara dari Matius sendiri atau saudara dari Tuhan Yesus? Ya, bisa keduanya, gitu loh. And there is a James, the brother of Jesus, mentioned in the gospel, but he did not believe in Jesus until much later, and we'll talk about him. Nah, di mana seperti yang tertulis di Alkitab bahwa ada Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, itu dia nggak percaya gitu loh awalnya, sampai baru belakangan sekali mulai dia membicarakan tentang Tuhan Yesus. There is a strong tradition that he was the first bishop of Syria, which would place him in Antioch. Di mana karena berdasarkan tradisi dia menjadi uskup pertama di Syria juga, dan dia bertempat di Antioquia. And Simon, also known as the Zealot. That means he belonged to the Zealots. That's the extreme political view to Matthew. Matthew, remember, was working with the Romans as a tax collector. Well, Simon was the opposite. He was a zealot. He hated the Romans and wanted to fight the Romans, wanted to kill the Romans. Di mana yang ke-10 adalah Simon orang Zelot ya.
Dia orang yang punya pandangan politik yang sangat ekstrim waktu itu, karena dia kalau melihat orang Romawi pasti dibunuh sama dia. So Matthew, who worked with the Romans, and Simon, who tried to kill the Romans with Jesus, all this politics disappeared, and they became followers of Jesus and brothers and friends. Bisa bayangkan ya, Matius itu adalah seorang pekerja di bawah kekaisaran Romawi. Nah, Simon ini orang yang menentang kekaisaran Romawi. Tetapi mereka bersama-sama di bawah pelayanan Tuhan Yesus, sehingga itu akhirnya terhilangkan perbedaan itu. So tradition places his ministry in Egypt, Libya, Tunisia, Morocco, and all the way to Britain. Nah, menurut tradisi, pelayanannya itu ada di wilayah Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, dan juga sampai ke Inggris. But it is uncertain that he went all the way to Britain. It's very it's not very certain that he did. Tapi memang ada, ya ini masih namanya teori ya. Jadi di dalam teori ini ya memang ada ketidakpastian apakah benar dia melayani sampai ke Inggris gitu. He is then placed in Persia as well with Thaddeus, where he was martyred together with Thaddeus in Persia. Di mana dia tinggal di Persia ya bersama Thaddeus ya. Dan akhirnya dia juga mengalami kemartiran. He was sewn into 2 pieces when enraged pagan priests stirred the mob against the disciples. Dia dimutilasi, kematian dia dimutilasi gitu oleh pendeta dari kepercayaan pagan gitu. Thaddeus, also known as Lebbeus or Jude, not the Iscariot. So he had all these names. He's known as Saint Jude, who he wrote the epistle, and Lebbeus or Thaddeus. Nah, ini yang berikutnya adalah Thaddeus. Thaddeus juga dikenal sebagai namanya adalah Yudas. Tapi dia bukan Yudas Iskariot ya. Not Iscariot. No. Ya. He was one of the first to be sent afield after the Pentecost to Orsini, then to Armenia. Eusebius numbers him with the 70. Dia salah satu dari yang dia diutus ya jauh ya setelah Pentakosta ya. Dia diutus jauh sekali setelah Pentakosta itu ke wilayah Osrene atau lalu dia akhirnya berakhir di Armenia. Ini yang dicatat oleh Eusebius. Gitu. Dia bagian dari ke-70. He was martyred in Persia, as we said before, with Simon, dying by a spear from a man in an angry mob. Dia juga akhirnya mengalami kemartiran di Persia bersama dengan Simon. Gitu. Kematian dia ditombak ya oleh orang yang marah gitu loh. The last one is Matthias, who accompanied the Lord from the beginning, and Eusebius also numbers him from among the 70. He was elected before the Pentecost to take the place of Judas Iscariot. Nah, di mana Matias ini bagian dari ke-12 ya, tetapi memang sebelumnya yang tercatat oleh Eusebius adalah bagian dari ke-70 gitu. He evangelized in Armenia along with Thaddeus, Bartholomew, Simon, and Andrew. Nah, di mana Matias ini adalah pengganti Yudas Iskariot ya. Nah, di mana dia menginjil ke wilayah Armenia bersama dengan Thaddeus, begitu juga Bartholomeus, Simon, dan Andreas. He also ministered in Cappadocia, which is in Asia Minor,
before returning to Jerusalem via Damascus. Dia juga melayani di wilayah Kapadokia ya, sebelum kembali ke Yerusalem. Cappadocia is in Asia Minor in Turkey today. Ya, Kapadokia itu di Asia Kecil, di wilayah Turki hari ini. Before returning to Jerusalem via Damascus. Jadi dia kembali ke Yerusalem melalui Damaskus. He was stoned to death in Jerusalem in 51 AD, thus being the second of the 12 to die. Nah, dia mati dirajam ya di Yerusalem. Gitu. Dia sebagai yang kedua dari ke-12 murid. Jadi yang kedua kali mengalami kemartiran, jadi orang kedua mengalami kemartiran dari ke-12 murid gitu loh. Dia orang keduanya yang mengalami kemartiran. And this is a map with some colors to show where each of the disciples went and where they preached. So we can you can see that all around the Mediterranean, as far as Ethiopia and India, the preaching of the disciples went to all these places. Nah, kalian bisa lihat ya di peta ya, ini diberikan warna perjalanan-perjalanan para rasul ya, ke-12 rasul, khususnya ini ke-12 rasul, gitu loh. St. Paul went to Arabia. Arabia is here, not so much as far down as there, but Arabian desert is usually here. But he was not one of the 12. Ya. Begitu juga Santo Paulus ya. Santo Paulus juga ada melayani ke wilayah Arabia. Ini seperti Matius kan ada ke wilayah Arabia juga sebagian. Tetapi di wilayah Arabia di gurun ya. What I read the book of about Saint Paul journey that he went, the book said he in the around the northern of the Arabia. That's right, Arabia here, not much in the south. Nobody went there. It was too harsh. Very few people lived. So northern Arabia is around Jordan, northern Saudi Arabia, this area here. And of course, St. Paul went all over Europe, Asia Minor, Greece, Italy, Rome, not as far as Spain. He went as far as Rome. Ya. Begitu juga, jadi Saint Paul itu, jadi pelayanan dia tidak ke wilayah selatan Arab ya, jadi dia lebih banyak ke wilayah utara, di Arab Utara dia pelayanan dia. Now, the other apostles, now James, the brother of the Lord. Jadi ada murid-murid lain, yaitu Yakobus ya, saudara Tuhan Yesus. Now, he succeeded James the Great, that's James, one of the 12, in 44 AD as a pillar of the church and became the first bishop of Jerusalem. Nah, di mana Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini, dia adalah penerus dari Yakobus Agung sebelumnya, yang di tahun 44 ya. Jadi dia menjadi bagian daripada gereja, yaitu dia sebagai uskup pertama di Yerusalem. Now there are two theories about James and his three brothers. Cousins of Jesus. Some people say, some of the fathers of the church say that they are the brothers of Jesus, the cousins of Jesus. Their mother was the sister of Mary, the mother of Jesus. But there is another theory which I like by St. Jerome. So he said there are step-brothers of Jesus because Joseph was older than Mary and he was a widower, his wife died, and he had children from his first marriage. And St. Jerome says they are the children of Joseph, the carpenter. And I like this theory. I'll tell you why. Because they did not believe in Jesus. Remember in the gospel, thought that Jesus was mad and they did not believe in him. And Jesus said, who is my mother and my brothers? Those who listen to me are my brother and sister. In other words, he did not consider these people to be his brothers because they did not believe in him. They thought he was mad. And so
But what happened is that after the resurrection, he appeared in the book of Acts. It talks about he appeared to James. And this James is different to the 12 disciples because it says it appeared to the 12 disciples and to James. So James, his brother, or probably his stepbrother or his cousin, whichever theory is correct, became a believer after the resurrection, after the Pentecost. And he became a pillar of the church, as we said, in 44 AD. Oke. Jadi ini ada dua teori ya. Jadi kita belajar di sini ada dua teori tentang Yakobus gitu loh. Ini Yakobus dengan ada tiga saudaranya. Jadi menggambarkan begini. Jadi teori pertama mengatakan bahwa dia adalah saudara sepupu Tuhan Yesus gitu. Jadi saudara sepupu itu udah jelas bukan daripada Bunda Maria ya, saudara sepupu gitu. Atau bukan dari Yusuf juga gitu, Yusuf dan Maria. Nah, di mana di sini ada yang kedua adalah dia adalah saudara tiri. Ada satu teori yang memang dituliskan oleh Saint Jerome bahwa Yusuf itu pernah menikah sebelumnya, gitu loh. Dia pernah menikah sebelumnya. Ini teori ya, teori yang dikembangkan oleh Saint Jerome waktu itu. Jadi dia pernah menikah sebelumnya dan Yusuf punya anak-anak sudah, gitu loh, di dalam pernikahan itu. Nah, mengapa teori yang kedua sepertinya lebih masuk akal? Karena memang dikatakan Yakobus ini bukan awalnya dia kan bukan orang percaya gitu. Dia tidak percaya sama Tuhan Yesus gitu awalnya. Dan akhirnya tetapi baru belakangan setelah melihat sendiri dan dia akhirnya baru percaya gitu. Dan dikatakan di sini ya Yakobus dengan saudara-saudara tidak percaya dan setelah kebangkitan baru dia melihat bahwa benar Yesus itu bangkit dan juga hadir di tengah-tengah pada saat hari Pentakosta waktu itu. There's a third theory that they are the children of Mary, the mother of Jesus, because this was a Protestant theory. It was never a theory for the first 1,500 years of church history. Nobody said this before because St. Mary is known as ever virgin by all the churches until the Protestants came and they said, no, these are the children of Mary. Nah, di dalam perkembangan teorinya, jadi kurang lebih masuk di perkembangan adanya gereja-gereja Protestan, mereka membuat satu teori baru. Jadi teori baru ini adalah mengatakan bahwa Yakobus ini, saudara Tuhan Yesus ini anaknya Maria gitu loh. Setelah jadi Maria menikah lagi, yang dikatakan gitu loh. Dikenal oleh gereja-gereja Protestan itu bahwa Maria itu menikah lagi dan akhirnya melahirkan Yakobus. Jadi ini saudaranya Tuhan Yesus langsung seperti dari Maria gitu. Tapi teori ini sebenarnya belum pernah ada, jauh sebelumnya itu nggak pernah ada. Baru 400 tahun terakhir ini aja teori ini berkembang. I tell you why I like the theory of Saint Jerome that they were the children of Joseph, the stepfather of Jesus. Ya, memang teori Saint Jerome ini yang lebih boleh dikatakan lebih menarik untuk ditelaah ya. Gitu. Because it was the tradition of the Jews that the older brother is respected by his younger brothers. Di mana dalam tradisi Yahudi ada saudara yang lebih tua itu pasti lebih dihormati oleh adiknya. So if they were the younger brothers of Jesus, like his cousins or like the children of Mary, they would not have dared stand against their older brother and say he was mad. This would be very much something that against the Jewish law and tradition. Nah, memang kalau kita lihat dari secara tradisinya lebih bisa diterima dalam hal ini gitu loh, karena adik itu nggak mungkin dia menentang yang lebih tua. So if there were children of Joseph from an earlier marriage, they would be older than Jesus.
Nah, karena dalam teori ini ya Yakobus kan umurnya lebih tua daripada Tuhan Yesus gitu loh. And because James was the elder, who was known as the elder, it is much more likely that he was much older than Jesus, and therefore, when he saw his younger brother saying he's the Messiah, he thought he was mad. So because he was the older brother, he made that judgment on his younger brother. But other way around is highly, highly unlikely. Ya, jadi bagaimana Yakobus ini sebetulnya ada mengalami kekecewaan gitu kepada adiknya ya, gitu, yang lebih muda. Karena memang di dalam tradisi Yahudi atau tradisi di masa itu, ya yang lebih tua itu benar-benar dihormati sekali oleh yang lebih muda di situ. Ya kalau bicara ini ya teori daripada Saint Jerome ini ya memang lebih menarik digambarkan gitu loh, karena Yusuf pernah punya anak lebih dahulu sebelumnya. And he remained against Jesus until after the resurrection and the Pentecost. When Jesus appeared to him after the resurrection, he believed and became his follower. Dan di mana sampai ya hari kebangkitan itu sendiri, ya akhirnya dia melihat sendiri Tuhan Yesus itu sendiri dan dia akhirnya menjadi pengikutnya. So it was considered a very powerful witness that the older brother follows the younger brother. Ya, jadi itu gambarannya ya. Jadi yang mendasari teori yang kedua ini dari Saint Jerome ini adalah ya yang lebih tua itu dihormati oleh yang lebih muda. Makanya kenapa Tuhan Yesus tidak memaksa dia untuk menjadi pengikutnya di awal. So he was the most conservative and Jewish apostle, but his mission was to lead the Jews gently to Christ. Nah, di mana Yakobus saudara Tuhan Yesus ini dia lebih konservatif orangnya karena dia orang Yahudi gitu. Dia rasul orang Yahudi ya, dan misinya adalah membawa orang-orang Yahudi perlahan-perlahan mengenal Kristus. He preached in Jerusalem. Dia menginjil di Yerusalem. He was martyred and thrown down from the temple and stoned to death. Dia juga dia mengalami kemartiran ya, yaitu dia dilempar ya dari atas gedung gitu. Di atas dari atas bait Allah, junjungan bait Allah, dan akhirnya dia dirajam juga. This is mentioned in the book of Josephus, the history, and even the Pharisees saw that he was death was injustice. Ya, dan dia di sini begitu juga dengan orang-orang Farisi melihat kematian dia gitu loh. Even the Pharisees saw his death as injustice. Ya, memang orang-orang Farisi melihat kematian dia ini sesuatu yang tidak ini ya, injustice ya, oleh Josephus ini tulisnya. He wrote the epistle of James. Dia menulis tentang surat Yakobus. And the other apostles, of course, we have the very famous Saint Paul. Nah, untuk rasul-rasul yang lain juga dia ada yang cukup terkenal, yaitu Santo Paulus. So he was the last of the apostles to be called by the personal appearance of the Lord to him on the road to Damascus. Sorry, can you? He was the last to be called by the personal appearance of the Lord Jesus while Paul was traveling to Damascus. Oh ya, dia adalah rasul yang terakhir ya, melalui penglihatan dia melihat Tuhan Yesus di dalam perjalanan dia ke Damaskus atau ke Damsyik. Okay, I think we stop here because we're already over time. Oke, kita akan lanjutkan lagi tentang Santo Paulus ya nanti di waktu yang akan datang. We will talk about St. Paul next week and then we'll continue. Okay. Thank you very much. Let's say, Our Father who art in heaven, before we go, please, Lord, hear us when we say thankfully, Our Father who art in heaven.
Hallowed be thy name. Kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. Forgive us our trespasses and forgive us against us. And lead us not temptation, but deliver us from evil one. In Christ is our Lord, the kingdom, the power, the glory, forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, Holy Spirit, one God. Amen. Good night, everyone, and thank Thank you. you, Mr. Shahir. God bless you.